Head is the call. په زړه پورې سیالۍ کی او آوټ سوینګ کوي نو فیلډر شته هغه یوازې ننداره کوي درې ټپکو وروسته په میدان باندې سلوریزا او د شهزاد بیټ پر نوم چارج دی او نن هم پر اتک سره په لومړي بال باندې ګوډلین سره لافټ ډرایو بال د بوډ لاین په طرف باندې د سلورو منډو لپاره صدیق الله دلته که چېرته په دغه ځای کې بالینګ کوي نو ریزلټ به یې همدا وي او ریسټ ورک مړوند سره صدیق اتل ډیر پیاوړی دی نو منډې به خامخا راځي یا هم بیټ ته نږدې به ونه کوي اوهو ټایمینګ په زړه پورې دی د صدیق الله اتل بال بیا هم د باونډري لاین په طرف باندې د وایډ اشلانګا په طرف باندې سلوریزا تر مخکې پیچ کړ سلاټ کې اسانه وسله پول کولو کوشش مډ وکټ ایریا کې څوک نشته سلوریزا او دا اسانه و صدیق اتل ته تر څو یې تر باونډرۍ ورسوي که څو وروسته پیچ کړ ورو دغه ځوان چټک توپ اچوونکی د یوې ډېرې ښې پورې وسیلې لاندې خو دلته شهزاد د بهترین په زړه پورې ټچ او پاینډ کې دغه بال له باونډرۍ څخه باندې هم کولی شي ځکه هلته باونډري سیف کېږي ایج لګېږي او سلوریزا بخت د محمد شهزاد سره دی دا ځل بیا هم مخکې پیچ کړ غوښتل یې چې Airborne over the top. Should trickle into the boundary for 4. Shehzad going hard. Everything to plan. Sometimes it's also better to put runs on the board. That's a shot and a half by Sadiq Ataullah. That's a shot of a great player. Just a short arm jab over mid wicket. Swung away over square leg for 6. Spagiza! That was a juicy shin high full toss, dealt with ease by Siddiqullah. Against class players who are standing tall, good head positions, just swing off the bat. Beautiful. Shot. He just waited for it and played it beautifully. Very well placed stroke from Siddiq for 4. Slightly shorter in length. Sadiq Improved drastically. Gets the edge, it's coming fine. Fielder in pursuit, won't reach their boundary to finish the 8th over. 64 without loss. او دلته مخکې راځي او بال د څلورو منډو لپاره په ایکسټرا کور باندې د محمد شهزاد محمدي له لوري په سلوریزې سره رحیمي ته ښه راغلاست ډېره مننه ساک نن صدیق ډېر ښه ردم کې ښکاري او بالکل شپږیزه هغه شاټ چې صدیق پرې مشهور دی خراب بال او ډېره ښه استفاده په لیګ سټمپ باندې په اسانۍ سره یې راواخیسته په ډیپ فاین لیګ باندې شپږیزه دلته صدیق ته که چېرته موقع ورکړې بهر بال به خامخا صدیق چیړي یو چا چې ډېرې وکټې اخیستي ظاهر خان دلته ریورس سویپ وهي که شهزاد نه توانېږي صدیق اتل توانېږي تر څو په ریورس سویپ باندې سلوریزه ترلاسه کړي څوک ګټي او دلته شاټ تر سره کوي او بالکل بال د څلورو منډو لپاره لوبیږي شهزاد محمدي چې رقم انداز ښکاره کېده او دغه مقابله د دغه بال شهزاد وګټل او څلور منډې تر سره کړې ښه توپ نه و زما په فکر ځکه هلته وړاندې سکویر لیګ بهر و له دې توپ نه مخکې که تاسې خیالي سحاق هغه یې دننه کو په مډ وکټ باندې هلته یې توپ وکړو هلته ډګر ساتونکی نه توپ اچونه وله دې وړاندې د سپین غر له لوري او دلته ګورو چې درې فیلډران او بالاخره شمس توانېږي څومره زبردسته کیچ که ووایو د شپږیزې په دغه 7 سیالیو کې غوره کیچ دغه حساب شي نو کمه به نه وي دلته که وګورو شهزاد ته یې دوکه ورکړه هغه فکر کو چې دی به ماته تیز بال کوي سلو بال یې وکړو فول ټاس یې وکړو
هماغه و چې هغه تیز بال ته ولاړو او صحیح میډل نشو او کیچ هم ډیر زیات د ستایلو دی ځکه ریورس کې کیچ اخیستل اسانه یو توپ باندې بیا هم ظاهر خان راغی او دلته څومره بهترینه شاټ بالکل بال د څلورو منډو لپاره د حشمت الله شهیدي له لورې لوبیږي لکه چېرته شاته ولاړ وی رحمت شاه موقع وه little bit. It's gripping a little bit. Sadiq gets hold of it and will send it for a huge six. Half century. Half century for Sadiqullah Atal. And in some style. He's been getting starts, but he's never converted thus far. That story changes today and the smile just gets bigger. He has been tremendous for Afghanistan cricket over the 1.5 years. His connection, his middling everything, just taking his front leg out of the way and smacking it out of this. Sadiqullah Atal. And will be 6 more. Taking the fielder on. Sadiqullah says challenge accepted. Shams has been taken to the cleaners after picking up a wicket in the previous over. Teasing the fielder on the boundary. This time straight down the ground. Picking the length early. Lovely swing of the blade. Supreme confidence on display. Is found. Everything was right about this delivery, barring the catch. Sadiqullah Atal is living. A beautiful shot. Hashmat's hit that as if he's the one who set the field. Absolutely. It's his strength area. He gets a lot of boundaries from that region. Point to. Lovely stroke. Lovely stroke for 6. He's got the power and he's got the distance as well this time around with the connection. He's looking at the bat in dismay because he wanted it to go longer. This is rubbing salt in the wound. The cutter was picked up and posted a long, long way. Shahidi winning the battle now. Massive hit. Using his feet this time around. No challenge presented. They're looking at each other because someone's got to bring the ball back. Excellent placement. Gets the bounce. 200. I'm joined by Syed Naseem Sadat as he is welcomed by a beautiful boundary of the bat of Hashmatullah Shahidi. Good afternoon, Sadat. Good afternoon. It's not up. Excellent fielding there in the circle and a quick run between the wickets, and he hit the wicket directly and they are appealing for it. Oh my goodness. Is there a thing called comment? Here it is, and yes, yes, he's gone. I see some different kind of excitement coming from you. I have a feeling I am sitting next to a Spingar Tiger fan who is more than the commentary that he should be enjoying the wicket fall of the Bande Amir Dragons. And let's wait for the decision. Not at all. I And love you've all already- the teams, love all the players. Wickets, launch pad. It's just how good the Spingar Tiger bowlers react to this. It's a good shot off the bat of Gulbadin Naib to end the over. 13 runs coming off it. After the off spinner. Gulbadin Naib and takes the wicket. This is brilliant bowling from Shams Karokhel. Yeah, it's a big win. And that was 6 against Fazal Haq Farooqi. And once again, he's doing the same thing here. It's high and beautiful. 6 for Sadiqullah Pacha right on the first delivery he faced. Wow, he's developing a trend, hitting sixes on the first ball. Last match, first ball he faced, he smashed it for a maximum. And this time around again, the very first ball he faces into his arc. And Sadiqullah Pacha smashes this for a big. Yeah, that is what. He's bowled him. 2 wickets in the over, sending back both Gulbadin Naib early on and now Hashmatullah Shahidi. Yeah, that is why, if you remember, 5 or 10 runs at this stage.
is what they've been able to stop. But Siddiqullah Pacha is sent it straight into the hands of the fielder. That is good bowling from Faraidoon. Quick wickets. Yeah, that's not a good news for Bandi Amir fans. They have lost Siddiqullah Pacha, a power hitter. Because as long as the matches are high scoring, they will witness lots of maximums and boundaries. And here comes another boundary I was just talking about. This is the entertainment provided by T20 cricket. Now I'm a little confused. Whose side are you on? Man, that boundary had come from the Band. Support good cricket. I support all the stars. Once again playing in the gap. And here comes another boundary by Nangyal Kharoti. Back-to-back boundaries. Wow, that's good cricket. That's really, really good cricket. Nangyal Kharotai targeting that one area. Guys are brilliant in the fielding. Oh, he's picked the slower one. Asif has picked the slower one and is sent it for the boundary. That's good batting. Times the ball kept just a little low. And this is what happened. Siddiq scoring 7. Here comes the bowling card. Mohammad Ibrahim. Brilliant. That's brilliant work. Agitation. Chance for an out. Chance for an out. Zazai in trouble. Good old no, yes, yes, no. And thank you very much, says the fielder. Now, Zazai, who dropped a catch in the field, would have wanted. It's down to third. Bouncing away into defence for 4. A streaky boundary to finish the over. 4 for 1. Conditions. Again, agitation. Direct hit. That is very, very poor. Any youngster watching, that is not the way how you crease your bat. Not keep it on top, you rather crease it. This is silly. Pulled. Well timed, well controlled, and well placed for 4. Darvish Rasool in action. Yeah, Rasuri probably was anticipating the bouncer. It was a batting deep in the crease and waiting for something even slightly shorter. And this was digged in short by Salim. Could not manage to get it too high or too quick. That was smashed in front of square. Middle of Winning the game for Australia and then getting him out. This time Ramasha. Ramasha goes down the ground. It's bouncing away to the fence. It's gone for 4. Good attacking stroke. yeah, beautifully done. مننه لوبه دوام لري خلیل د بال لپاره انتخاب شوی خو دغلته بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره بای منډې راځي بای څلوریزه ده خلیل چې په تېرو لوبو کې د خپل لوبډلې او دا ځل پلی کې کړ با سکویر لیګ په لوري باندې بالکل غټ ګیپ ځای خالی او توپ دا باونډرۍ څخه د باندې خلیل پاتې بال نو څه ډول ترسره کوي یو ځل بیا د شاټ هڅه ده اولته ډیف تړمن کې ولاړ فیلډر په سر دغه بال د څلورو منډو لپاره له باونډرۍ څخه بهر ورګزار کړ محمود خروټی اشاره کوي چې لپاره حسابیږي یو ځل بیا د شاټ هڅه او دغلته بال تړمن ته د څلورو منډو لپاره لوبیږي محمود یو ځل بیا هم اشاره کوي د څلوریزې کچیرته با ډیسپلین ته پاچونه تر سره نه اوهو دلته بالکل حادثه واخو توپ ته لنګون باندې څخه د باندې څلور منډي درویش او درویش دغه تو پاچونه تر سره کوله اوهو دا ځل توپ د باونډرۍ څخه د باندې شپږیزه اوهو ډیره ښایسته او په زړه پورې شاټ درویش رسولي دا الله محمد غضنفر په وړاندې د درویش دغه چټکي توپ وهني مخه تر دا مهاله څوک نسی درولی ځکه چې درویش چې یو ځل په سور اورېدم کې چې خو دا ځل رحم نه کوي او درویش بال له باونډرۍ څخه بهر دی یوې غټې شپږیزې لپاره بهر ورګزار کړ محمود خاروټي دواړه لاسونه پورته کړي او د شپږو منډو اشاره کوي
درویش ټچ کېدی نن د ده ورځ ده او ډېر په زړه پورې لوبیږي. بیا هم ګورو چې بالکل په صحیح ځای باندې د بیټر ولاړ وي. دا ځل بیا هم ګورو چې د میډ وکټ باونډري څخه د باندې څلور منډي د شپږیزو او څلوریزو باران په کابل کرکټ میدان د درویش رسولي له بیټ څخه اتلولي جام ګټلی. بالکل وروسته بال یو ځل بیا لوبیږي. دلته رحمان الله ځدران هیڅ غلطي نه کوي او دغه مهمه وکټ ترلاسه کوي. کیچ ترلاسه کړ او ګلبدین وتوانېده. دا ښه راتګ دی، دا ښه کرکټ دی او دا ښه بال دی د ګلبدین له لورې. وتوانېده چې دغه مهمه وکټ ترلاسه کړي. کوم چا چې لوبغاړی دی چې هغه د ډېرو تجربو څښتن او د کټ اڅه او توپ ته باونډري څخه د باندې څلور منډي. بالکل دغه بال He has done brilliantly in setting a platform, giving the slower ball was taken to the cleaners. Read it, and Rahmat has found a six that he was so dearly wanting. They're still checking if it's gone the distance though. I think it's on the full. Well, I see some excitement, Suhas. You want a maximum, don't you? But he spotted that. This is exactly right. He waited for it, came down the track and dispatched that. Yeah, you're right. I want a Shpagiza. Ikram Ali Khail at the end also tells Ramacha that I think it's a maximum. It is a Shpagiza. We only wait and see what the umpire tells us. But you bring up a very good point, Suhas. I think what ACB is doing, broadcasting these matches live. I mean, this is Shpagiza. This is a festival. Of course, this will go live. But talk about the domestic cricket and that is being shown. This time, a lot of damage done to Gulbadeen's confidence. Rahmat has smashed it outside the park. Ashpagiza for sure. Well, for those who love Rahmat Shah's batting, this is not Rahmat Shah batting against Ireland. This is not the test match where he hit that six coming down the track. This is here in Shpagiza. He's come down the track against Gulbadeen Naib, and look at that. God, this is marvelous. Rahmat Shah knows that he has to lead from... Will be four. Rahmat doesn't mind the way the boundaries flow as long as they keep coming. And this was much required for them. Come on, Salima, yaar. The second boundary in the over has come by. The required rate still over 10. Good. Slower ball, and is that a catch? What a brilliant catch that is. Come on! Hashmatullah Shahidi has got a blinder. Yaar, well done. Huh? देख इच्छे हूँ इकराम ता पेस में वर्क हो यार इकराम ता संगत पेस वर्क دا ځل توپ ګورو دلته یو اسانه کیچ بهترینه دلته د سپین غر پړانګان یو بل وکټ د لاس ورکوي د بند امیر خمارانو ته وزیري ډېره مننه محترم شاکر صاحب. بهیر شاه محبوب نوی راغلی یو منډ توپوهنه وکوله خو اوس پای ده او هغه فینیشران چې دوی لري ډېر ښه شاټ دا ځل سټریټ لوبېدلی دی او فیلډر پوره هڅه کوي مګر هم نه بریالی کېږي. څلور منډې پایل د اجاز له لورې په څلوریزه باندې کېږي. لومړي توپ څلور منډې بالکل اجاز هغه وشتنځای درېږي ته بندې وروسته وام چټکې منډې کوي او دا ځل غټ شاټ په تکل کې سنیک د بیټ سره لګېږي آؤټ سایډ ایج په نتیجه کې ډیپ تھرډ مین کې څلور منډې ترلاسه کېږي د اکرام علي خیل له وکټ وروسته ترسره کړه خو بیرته اوهو دا ځل توپ ګورو چې دا میډ وکټ باونډري څخه د باندې شپږیزه وړاندې هم په همدغه ور کې یو دغسې بال کړی و هغه بال صحیح نه و میډل شوی. دا ځل بیا هم هغه غلطي کوي غضنفر او ښه سزا ورته ورکوي اکرام علي خیل. شپږیزه یې ترلاسه کړله. ښه پایله د دغې توپ د اکرام علي خیل لپاره. د غضنفر په وړاندې دومره بهترینه او ښه توپ اچونه ترسره کول وګورو د تجربو او علامه محمد غضنفر بیا هم اوهو بالکل توپ دا لوبغالي څخه بهر ځي. بهترینه شپږیزه اکرام علي خیل آن فایر
شارت لګېدلی دی اکرام دا ځل سلات کې و او سلاګ سویب یې کړ ډېر اوږده شپږیزه د اکرام علي خیل له بیټ څخه تکرار وینو او څومره ښه شکل سره دغه بال د بیټ په منځنۍ حصه باندې راولي او اوږده شپږیزه دا ځل حجاز ګورو ډګر ساتونکی حادثه اوهو ایکسلنٹ ټرمنډس بهترینه په زړه پورې ډېر اعلی واقعا هم د لیدلو وړ کیچ دا نوم د هیرولو نه ده ننګیال خروټی وړاندې موږ تاسې ولید یو نه منونکي څلوریزه وژغورله او دا ځل یو نه منونکی کیچ وا بار بار په لیدلو ارزي ډېر لرې څخه رننګ کیچ همدارنګه ډایف هم موجود و ډایف سره وکولی شو چې دغه یو زبردسته کیچ او ډېره مهمه وکټ ټرننګ پوینټ جوړېدلی سي د بندیا منډې ورکړې وې دوو کې شپږ لومړي بال د شاټ هڅه و دلته ټاپ ایج دو فیلډران هڅه کوي ګورو بریالي کېږي او که نه خو پایله د سپین غر په ګټه څلور منډې په لومړي بال باندې د شمس الرحمان کډو خیل له لورې مخکې پیچ کړی و دغه بال شمس هم کوشش کوو تر څو پورې مخامخ لوبغالي ته راغلي دا ځل بیا هم دا د شاټ او بهترینه په زړه پورې شاټ اکرام بیرته سور او ریدم ترازی د سپین غر پړانګان بریا ته رسوي یو سل نه پنځوس د شپږ وکټو په زیان د 18 or 14. Some good shots by Ikram down the ground. Couple of bouncers and it goes to a boundary. The length was little too fuller by Izar as a leg spinner to bowl into a left-handed. Big shot. Fielder is coming in from the boundary. Long on takes the catch. Naveed has struck. A partnership was blossoming, but now it's over. Sums is out. I had to go for it, Shams. He had no choice but to look for the big shocker. Slow ball bouncer. Into the gap. One bounce to the boundary. This is not over yet until Ikram Ali Khail is in the middle. He picks up the length very early. Very well timed full stroke. 50 up for Ikram as well. 50 of 31. He's keeping the hopes alive for the team Spingar Tigers. With 5 fours and 2 sixes. Match is not over as long as Ikram Ali Khail is there in the middle for the team Spingar Tigers. One bouncer for the over being called by the umpire as well. This leads towards the Tigers. It's about the finish. Should be just a single direct hit. Would have been a close. Yes, it's a direct hit. Hashmatullah Shahidi, the captain. When the team wanted him the most as a captain at extra cover. Bullseye. One stump to aim at. And Ikram Ali Khail, his emotions. Slower delivery. Wants a run. And he breaks the stumps at the non-striker end. Shehzad missed the stumps at the striker's end, but Khalil made sure he picked it up and knocked the stumps off. They've been good, but overall, the Tigers have been pathetic, got to be said. Finishes off with the boundary for Farid Malik. He smashes it. Finally, he swings the bat, gets the connection. But nevertheless, Dragons winning by 12 runs. It's an all-round effort against the side looking for some sort of inspiration. Excellent. Highly anticipated game. Bandya Army Dragons 192 for